Još jedno svedočanstvo ćemo čuti i onda ćemo nastaviti slavljenje. Ja bih pozvao našu sestru Keti. Keti izađe i pozvao bih brata Božu. Times two. Double trouble. Dobroveče svima. Oh, no. Dobroveče svima. Hello, everybody. Good evening. And everybody watching that I invited to watch. Da, pozdravljam i sve one koje gledaju preko interneta, sve one koje sam pozvala da gledaju i rekla da ću da nastupam danas. Da nastupam. Inače znam srpski, samo se lakše je da ovako, moram da pazim što pričam. Da, correct. Dobro. So I don't usually do this. Ja obično ne radim ovo što sada radim. Because testimonies to me are stories like God unshared. Jer svedočanstva za mene su u stvari priče kakvu je Goran podelio. People who were living their life their way and then all of a sudden they have an encounter with God. To su životi ljudi koji su živjeli onako kako su oni hteli i u jednom trenutku njihovog života su se sreli sa Bogom. That happened to me when I was 4. To se meni desilo kad sam imala 4 godine. Eto. There wasn't a lot to change. I nisam baš trebala puno da se menjam, jer šta možda menjaš kad imaš 4 godine? So I decided to say yes to this. I ja sam odlučila tada još da kažem da Bogu i svemu ovome. No, I decided to say yes to share my testimony tonight. Vidiš, čemu sam se, razumem sve. U stvari, odlučila sam da pristanem da podarim svoje svedočanstvo. Because I figured there might be some people in here that were like me. Zato što sam pomislila, možda i ovdje među nama ima neki koji su slični meni, koji imaju takvu životnu priču. I grew up in church and I would sit in church and hear testimonies like I said, like God unlike other people. Ja bih sedela u crkvi i slušala svedočanstva ljudi kao što su Goran i drugi, još ćemo čuti danas. And they're amazing and encouraging and wow. I to su za mene fantastične priče, hrabrujuće priče koje puno znače. But it seemed so removed from my experience. A onda, te priče su jako udaljene od mog životnog nekog iskustva. And so, I figured, well, I don't have a testimony. I onda sam mislila, pa ja nemam svedočanstvo u stvari. But I guess I do, because here I am. Ali izgleda ga ipak imam, jer ne bi bilo ovdje da nemam svedočanstvo. So like I said, I grew up in church. Ja sam odrasla u crkvi. I learned the Bible stories and the songs and how to pray and the Bible and everything. Ja sam od malih nogu učila i kako da se molim i biblijske priče i slušala u crkvi propovedu sve. Which is wonderful and I really appreciate that. I realize that not a lot of people have that. Što je u stvari predivno, ja jako cenim to jer nemaju mnogi tu privilegiju da žive takav život. So I learned all the things, like I said, to pray, read the Bible, that's what you do, you have quiet time. Tako da sam sve to naučila još od malena, da imam tiki čas, da čitam Bibliju, da se molim. Sve mi je to bilo uobičajeno, normalno. And so I did that, since I was little to, now I'm a grown woman. I to sam i radila od kako sam bila mala, pa do danas to radim. But the year I turned 18, Ali, kada sam napunila 18 godina, I was doing all those things. Like I said, quiet time, Bible, pray, didn't date any non-Christians. Sve sam ja to radila. Znači, čitala sam Bibliju, molila sam, imala tihi čas, zajedništvo sa Bogom, nisam se zabavljala sa momcima koji nisu hrišćani. I went to church, I did all the Christian things. I was a good Christian. Odlazila sam u crkvu. Sve one hrišćanske stvari sam radila. Bila sam dobra hrišćanka, eto. And it was so boring. I toliko mi je bilo dosadno. But that's what I thought, well, I'm doing the things. Ali sam ja mislila, pa stani, to je to. Radim sve šta treba da radim i to je to. I guess this is just Christian life. It's kind of dull.
To je takav život, hrišćanski život je dosadan život, tako sam ja mislila i ja sam ipak radila. So that's what I thought, because I didn't know any different. To sam ja radila jer nisam znala razliku, nisam znala drugačije jednostavno. Then I met a friend of mine. I onda sam srela jednog, ne znam, prijatelja ili prijateljicu, to je sad diskutabilno. Prijateljica. Ja sam upoznala s njim. Rešeno. Znači, srela sam prijateljicu. Upoznala sam prijateljicu. Da, nisam znala. I didn't know her from before, so I met her. Znači, nisam je poznavala ranije i upoznala sam se s njom. And she blew my mind. I ona me jednostavno oduvala, rasturila mi moj način razmišljanja. She was also a Christian. I ona je bila hrišćanka. But the stories she had. Ali priče i iskustva i doživljaji koje je ona imala. The way she prayed. I način na koji se ona molila. The way she talked about Jesus. I način na koji je ona pričala o Isusu. It was not boring. To nije bilo dosadno, ni najmanje. And I'd heard maybe some older adults that were really spiritual, that I really respected, talk that way. I ja sam možda čula neke starije ljude koji su stvarno bili duhovni. Znaš, ono kad je neko duhovan, koji je stariji, ima iskustva, da pričaju tako na taj način. She was a couple years younger than me. A ona je bila 2 godine mlađa od mene. Možeš misliti. And she talked about Jesus like he was there with her all the time and was a person with a personality. A ona je pričala o Isusu kao da je to neko ko stoji tu pored nje, ko se i hoda s njom, kao neko ko je stvarna osoba. Tako je pričala o Isusu. Her prayer time was listening. Njeno molitveno vreme je u stvari bilo slušanje. U molitvi ona je slušala više nego što je pričala. And it really was like a relationship. I u stvari meni se sve to činilo kao jedno prijateljstvo između 2 osobe, između nje i Isusa. And that's when I realized I tada sam ja u stvari shvatila, oči su mi se otvorile, that there is so much more. Da u hrišćanstvu ima mnogo više. And I realized that what I was doing I shvatila sam da sve ono što sam ja radila do tada was what I had been doing all my life. It was great for a 13-year-old. Sve što sam radila ceo život je sasvim bilo okej, u redu za neko ko ima 13 godina. But I had outgrown that. U ovom trenutku ja sam to izrasla, nadrasla sam, kako se to kaže? Prerasla, tako je, prerasla. Prerasla sam. And actually in the Bible it talks about that. Paul talks about that in Corinthians and Hebrews. I u Korinćanima poslanici, u Jevrejima poslanici, apostol Pavle u stvari govori o tome. He talks about milk versus meat. Sećate se da Pavle govori mleko nasuprot mesu, jel da, hranimo se mlekom, a trebali bi već meso, jedemo ispriše male bebe. You guys got that down here. You got cevapi, you got pljeskavica, you got meat inside of meat, stuffed with meat, you got it. Mi to znamo, jel da, ovdje na ovom području. Hranimo se mesom, raznoraznim i na sve načine. On kaže, meso sa mesom, uvijeno u mesu. Sa prilogom od mesa. But of course what Paul's talking about is spiritual food, right? Ono čemu Pavle govori naravno jeste duhovna hrana kojom bi mi trebali da se hranimo. So everything has a season. I sve u našem životu ima svoje periode, ima svoja vremena. Milk is good for babies. Mleko je jako dobro za bebe. Bebe vole mleko, jel da? I treba da ga... And they can't eat meat. I ne mogu da jedu meso. Ne znam šta to. But it's okay, they grow up and then they can. Ali u redu je, ništa ti ne brini. Bebe će prerasti mleko, porašće, će moći normalno da jedu meso. And if you're vegetarian, just solid food then. Ako si vegetarijanac, onda ne znam šta da ti kažem, ti Bog pomogne. Onda jedeš buranije. Which is delicious. I to nije loše, majda, otkud znaš.
So I would like to encourage you. Tako da ja ovim želim da vas ohrabrim. And to challenge a little bit, maybe. I ne samo da vas ohrabrim, nego malo i da vas izazovem. Encourage is the nice way to say izazov. Like, I want to encourage you to think about that. Da, to je u stvari hoću da te ohrabrim, da malo razmišljaš i o ovome. Da? If your relationship with God, ako je tvoje zajedništvo i tvoj odnos s Bogom, if it's boring, ako je pomalo onako dosadan, if it's dry, ako je možda suv, if it's what you've been doing since you were a teenager, i ako sve ono što si možda radio ili radila od kako si tinejdžer, malo dete ili već, or when you became a Christian ili years ago, kako si postao hrišćanin ili hrišćanka u odraslom dobu, ne bez obzira. I would challenge you Ja bih vas, izazvala to look at what you might be able to change. Mix it up a little bit. Da malo obratite pažnju što biste možda mogli da promenite, da taj odnos ne bude tako dosadan. Yeah, when was the last time you tried something new, some new way of praying, some new way of reading the Bible? Kad ste zadnji put probali na neki novi način možda da se molite ili na neki drugačiji način da čitate Bibliju? Because if we look at when Jesus walked the earth, Jer kada posmatramo i ako čitamo o tome kako je, na koji način je Isus hodao ovom zemljom, and how it was in the early days of the church, i kako su se stvari odvijale i kakve su bile stvari u ranom dobu crkve, it was far from boring. to je bilo jako daleko od dosadnog, od nečeg što je dosadno. It was crazy. To je bilo nenormalno, ludo, suludo za... Da, bilo je. And it's the same God. A u stvari to je isti Bog. Onaj u kog oni veruju i onaj u kog mi verujemo danas. So I would like us to sit for a minute. Ja bih voljela isto da malo, jedan trenutak, jedan malo da. And think about those things. Think about, what is my relationship like right now? I da porazmislimo stvarno o tome, da se zapitamo stvarno ozbiljno, kakav je moj odnos sa Bogom, kako je moje zajedništvo sa Bogom, da li postoji uopšte? When was the last time I tried something new? Kada si poslednji put probao nešto po prvi put? And then I'm going to give you something new to try. I onda ću vam možda predložiti nešto što biste mogli da probate. So, one of the things that was incredible for me, jedna od stvari koja je za mene bila jako značajna i fantastična, a tiče se te prijateljice, was she had fun with Jesus. Jasno da se ona zabavljala u svom odnosu sa Isusom. Bilo je lepo da se druži sa Bogom, sa Isusom. Which makes sense, because he was a person, he had a personality. I think he was funny. Ja, što u stvari ima smisla, jer i Bog je ličnost. On je osoba. So, I'd like you to close your eyes. Tako da bih ja volila da zatvorimo naše oči sada, da zažmurimo. To take some deep breaths. Da udahnemo par puta malo dublje. And to pray and ask Jesus. I da se molimo i da u molitvi pitamo ili zatražimo od Isusa. What is your favorite thing about me, Jesus? I da pitamo, Isuse, šta ti najviše voliš u vezi mene?
Thank you, Lord. Hvala ti, Oče, hvala ti, Gospode. Thank you, Lord, that you have called us to so much more. I hvala ti, Oče, što si nas pozvao u mnogo više. Would you go with us this week? Molim te, Gospode, da nam pomogneš da mi idemo sa tobom i da ti ideš sa nama ove nedelje koje je pred nama. And yeah, would you be introducing new parts of yourself to us? I molim te, Gospode, otkrivaj nam nove strane sebe. Amen.